মহানায়ক মহারাজা ওয়েলকাম, জাতি জনতা মহারাজা ওয়েলকাম, ওয়েলকাম, মহানায়ক মহারাজা ওয়েলকাম, সবাই মাঠে প্রবেশ করুন। আমাদের বিভাগরা আপনাদের সামনে এখন মঞ্চে অভিষ্ট হতে যাচ্ছে। যত বেশি মহাপাইগে বাজার দোকানপাট যারা টঙ্গাই রঙা অঙ্ক হয় নাই, আপনারা সবাই মাঠের ভিতরে প্রবেশ করেন। রাস্তা ব্লক করবেন না। অ্যাম্বুলেন্স আছে, অ্যাম্বুলেন্স বিভিন্ন ইমার্জেন্সি রোগীরা ফেলেন। যত মাঠ বেশি মহাপাইগে, যত মাঠ বেশি আপনারা সবাই মাঠে প্রবেশ করুন। যারা মিছিল করে আছেন, মিছিলে যারা অংশগ্রহণ করছেন, আমাদের যুবকরাকে দীর্ঘক্ষণ আমরা অপেক্ষা করার পর আমাদের যুবকরা এখনই আমাদের মঞ্চে ভূমিষ্ঠ হচ্ছেন। আপনারা দয়া করে মাঠের ভিতরে প্রবেশ করুন। মাঠ বেশি হাঁপাইদি ব্যান্ড পার্টি সেট রান্না থানায় মারা থানানি বাবা ব্যান্ড পার্টি যারা বাজনা সেট রান্না আর নাই। রিসা কই ফেনানি বাই আং কইনাই আনি পিজিনো রিসা যারা টিডব্লিউএফ ni নেতৃত্ব যিনি অবরণ সানাই মহারাজাস যারা রিসার নাই ফাইদে আস্তে আস্তে আনি টিডব্লিউএফ ni প্রেসিডেন্ট তাও ভূভাগ রানো রিসারি নাই চম্পারানি ত্রিপুরা মায়াদি চাকমা যিনি মহারাজালো রিসার নানি বাগে আং পাই নাই আপনারা দয়া করে মাঠের ভিতরে প্রবেশ করুন প্লিজ। রাস্তা ব্লক করবে না। বিভিন্ন ইমার্জেন্সি আমাদের অ্যাম্বুলেন্স আসতে পারে, ফায়ার সার্ভিস আসতে পারে। প্লিজ প্লিজ তারা কত কিছু হাঁপাইনি হাল কই নাই। सुकुमार देवबर्मा नोनो रिसा कई फाइनान बागा कोई सुकुमार
आं कहनाय दिनैनि सामनु बाजारनि मात दिनै कपिलुं खायै बीजेपी रो खबर मानखा এই যে বরমে জানান রেখা বুবাগ্রানি পার্টি সামনে পাশে লাগিছে জোরে बीजेपी हटाओ रेगा नहीं बीजेपी वोट नहीं चाहती रेगा नहीं काश नहीं सकरी नहीं बीजेपी हटाओ हम तिनी कोई नहीं तिनी तिनी सभानि सभापति जिनी एखने हमारे महाराजा बुबाग्रा महोदय के हमारे 5 नंबर हंस कुमार त्रिपुरा एक बार तुरे हाथ पर दाओ तुम्हारे हाथ तुले दाओ बुबाग्रा की महाराजा की बुबाग्रा की त्रिपुरा मुदा की जय संगमा की महाराजा की त्रिपुरा मुदा की बेलाके हामबाय सिनि ताबुगनि पार्टी प्रेसिडेंट गवर्नमेंट त्रिपुरा आजम फायदे निलिस तो बड़े अरे गवर्नमेंट हम तिनी कोइनाय तिनी सभानि सभापति चिनेर फाइ मानजा फाइजा चिनी 40 बছর कम्युनिस्ट नेता बीसी चेयरमैन कसम आणि आनंद चेयरमैन ताखुगना आं तिनी सभानि सभापति उमल बरम रगे आसुकनानि बागे आं कहियो जत आफा खबर बादल 15 बছरनि कम्युनिस्ट नि बीसी चेयरमैन आं कहिनाय चिनी आरो चिनी साइनेस चिनी त्रिपुरा राज्यनि त्रिपुरा सारनि पाहाड़ी बांगाली रनि खासुकसा আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের পাহাড়ি বাঙালি জনপ্রিয় আমাদের মহারাজা ত্রিপুরা নেতা পাতি সুপ্রিমো আমাদের সাইনেস মহারাজা প্রদুত বিক্রম মানিক মহোদয় চিনি বুবাগ্রা নাং আসুক নানি বাগো বনা খুলুমং ইয়াফারো তিনি তিনি লগে লগে তিনি আর ফাই মানজাক ফাইজাক চিনি অন্য স্টেট নি চিনি আর ফাই মানজাক ফাইজাক নারওয়াই অঙ্গয় এমডি লেন্ডু सब लोग यहाँ में 1 मिनट मेघालय से एनपीपी का नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट फॉर्मर मिनिस्टर अपना कॉन्ट्रैक्ट संगमा का बड़ा भाई जेम्स संगमा भी यहाँ में आया है और जोर से ताली करो तभी चिनी बिस्कांग कॉक सानाय चिनी मेघालय नि चीफ मिनिस्टर ने बिनी अकरा चिनी जेन सागमा एमपीपी नि नेता बड़ा दाबुक नरनी बिस्कांग कॉक साइखनार नाय आं कहनाय जेन सागमा जी को मैं अनुरोध करता हूं
खालसा हमारे बहुत ही प्रिय नेता आपके महाराजा प्रद्युत जी, आपके तिपरा मोथा के उम्मीदवार कैंडिडेट हंशु जी, यहां पे मंच में उपस्थित सभी तिपरा मोथा के वरिष्ठ नेता, मेरे साथ आए हुए मेघालय से हमारे पार्टी के नेता, एनपीपी पार्टी के, और यहाँ पे आए हुए हजारों यहाँ के जो पब्लिक, यहाँ पे जो आए हुए हैं मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि मुझे इतना खुशी महसूस हो रहा है यहाँ पे जो आप सब अपना प्यार, अपना सम्मान महाराजा के लिए, तिपरा मोथा के लिए और आपके कैंडिडेट हंशु जी के लिए आप लोग जो यहाँ पे दिखाने आए हैं,